So ngayon, kakain tayo ng doggy biscuits. Okay? Siyempre, una, si Choco. Okay, Choco, small bite. Pakita ka sa camera. Ito ka. Here. Pakita ka sa camera. Here, here. Small bite. Small bite. Good girl. How about Gray Gray? Gray Gray. Pakita ka sa camera. Dito sa camera. Small bite. Oh, galing naman. Iba, oh. Choco, small bite. Tingin sa camera. Small bite, Choco. Kay Choco, sa Choco. Small bite. Uy, good girl. Nakakala ka lagi, Gray, ah. Gray, Gray. Small bite. Ang galing, ah. Choco, small bite lang, ah. Small bite lang. Si Choco muna, Gray. Choco, small bite. Small bite. Ang galing. Oh, Gray naman. Gray. Gray. Dito. Gray. Small bite. Ay, ang galing. Ang galing naman ng anak ko. Oh, tingin nga. High five kay Mami. Choco, high five kay Mami. High five! Oh, Choco, sit. Sit, Choco, sit. Choco, sit. Sit. A small bite. Uy, ang galing. O, si Gray naman. Gray. Come here, Gray. Gray. Small bite. Ay, nalaglag. Isa pa. Anak. Isa pa. Uy, biscuit. Ang sarap.